सब चिंता करिबा। प्रकाशित पुस्तक तार 3 पर्व तार 7-8 पद टिके पढ़ी आम से ऊपर टिके आलोचना करिबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिलाडेल्फिया मंडली को प्रभुंकर गोटे यही वाक्य जो वाक्य कि प्रभुंकर तांको लोक मान प्रशंसार विषय। प्रभु तांको मंडली आत्मागण को प्रशंसा करुछंती। मंडली विश्वासी मान को से गौरव रे यही सुसंवाद प्रेरण करिछंती। से मंडली को प्रथम परिचय परमेश्वर कौन बोली देले माने जे पवित्र और सत्य। हालेलुया। जे पवित्र और सत्य जहांक हस्तरे दाऊदंकर कंची अच्छी जे फिटाइले कहीं बंद करी न पारे आ बंद कले कहीं फिटाई न पारे। हालेलुया। माने एपरी गोटे चाबी जीशु ख्रीष्ट हाथ में अच्छी। ए फिलाडेल्फिया मंडली निकट को यही पत्र लिखला बेले एपरी लेखा थिला जे जहांकर हाथ में दाऊदंकर कंची अच्छी केवल से ही फिटेब से ही बंद। किंतु ए जीशु ख्रीष्ट द्वारा आमे देखिबा 8 पद गोटे शब्द अच्छी देख आंभे तुम्भ सम्मुख रे गोटे द्वार फिटाई अछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गोटे द्वार फिटाई अछु कारण फिलाडेल्फिया मंडल विश्वासी माने जेपरी से द्वार भितर सबुदिन जीवन यापन काटिबे एथिबा मंडल विश्वासी मानक पाई पवित्र आत्मा कौन बोली कहंती आंभे सम्मुख रे गोटे द्वार फिटे अछि। आमे तुम सम्मुख रे गोटे द्वार फिटे अछि। ये द्वार केमती द्वार कारण से द्वार फिटे छंदी कारण से मेसो सबक प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे कि त्राणकर्ता जगत को आउ से आसीथिले से परित्राण साधन करिसंती मृत्युवरण करिसंती पुनरुत्थान करिसंती सही विजयी प्रभु जीशु ख्रीष्ट हाथ में चाबी अच्छी से फिटे छंदी फिलाडेल्फिया मंडली विश्वासी मान सम्मुख रे गोटे द्वार फिटे कारण गिरजा घर द्वार नाई स्वर्गर द्वार परमेश्वर फिटे जेपरी विश्वासी माने दिने जगत रु जे माने प्रस्थान करिवे सेही द्वार रे प्रवेश करिबा पाए तेबे आमे को द्वार देखिबा दरकार एई द्वार जो परमेश्वर फिटे से द्वार होची जगत रे परित्राण प्राप्त लोक मानकर गोटे द्वार। देखंतु बाइबल भितर लिखा अछि कोन आदि पुस्तक तार 27 पर्वर तार गोटे पदर देखिबे जाकुब दिने देखिथिले जे को द्वार देखिथिले टिके सुनंतु तार 27 पर्वर 17 पद। हाँ ये 28 रो 17 पद। हाँ हाँ हालेलुया। दिने जाकुब रात्रि रे कौनसी गोटे पर्वत रे रात्रि जापन करी भलरे निद्रा जाइतिले स्वप्न रे जाकुब गोटे द्वार देखुछन वो जगह रे गोटे बण रे गोटे बाट रे गोटे पर्वत रे आउ से दिन जाकुब
ରାତ୍ରି ହେଇଯିବାରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କରି ଭଲରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଦ୍ୱାର ଯାକୁବ ଦିନେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଦେଖାନ୍ତି। ଯାକୁବଙ୍କର ନିଦ୍ରା କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇଲେ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାର ଦେଖ। ଯାକୁବ, ଦିନେ ତମର କାଳ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଭିତରେ ତମେ ପଶିବ, ତମ ପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଏ ଦ୍ୱାର ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ତମ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ତମ ବଂଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦିନ ଦିନ ବିତେଇଲେ ବି ଆମର ଦ୍ୱାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖ, ତାର 16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରାତ୍ରି ଶୟନ କରନ୍ତେ, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି। 15 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ନିଦ୍ରା କରାଇ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆମେ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମର ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ 16 ପଦରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠି? ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି। ଦ୍ୱାର କଣ ଅଛି? ଖୋଲା ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କଣ, ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଅଛୁ। ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବାଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହେଲେ ଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇଛୁ। ହେଲେ ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି କିଏ ଯିବେ? କୋଉଠିକି ଯିବେ? କାହା ପାଇଁ? 118 ଗୀତର 20 ପଦରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଦ୍ୱାରରେ କାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି? ଶୀଘ୍ର, ହଁ, ଗୀତ। ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ହାଲେଲୁୟା, ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତହିଁରେ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ। ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଏଇ ସମ୍ମାନିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଗୋଟେ କଥା, ଜହନ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବରେ ତାର 7 ପଦ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କର। 10:7, ହଁ ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। କାର ଦ୍ୱାର? ମେଷ ଗୁଡିକର ମୋ ଦ୍ୱାର। କାରଣ ଦ୍ୱାର ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ପଶିବାର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମେଷ ଗୁଡିକର ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମେଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିଲି କଣ, ଯେ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବଧ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ମେଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ବଢୁଛି? ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମରା ଯାଉଛି, ଡେଲି କଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। କୁକୁର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି କମୁଛି? 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା।
କୁକୁର ମାନେ କାହିଁକି ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ବଢୁଛି? କାରଣ ଏଇଠି ଦିଟା କଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କାହିଁକି ମେଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କୁକୁର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଲୋକ କାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କାହିଁକି? ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମେଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ମେଷ ମାନେ ସବୁଦିନ ମରୁଥିବେ, ଅନେକଙ୍କର ଭୋଜନ। କାରଣ କୁକୁର ମାନେ କେବଳ ଭାରତର କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନା। ହେଲେ ମେଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ବଢୁଛି? ସେଠି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା କଣ, ମାନେ କାହିଁକି ମେଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆସିଲା ଯେ କୁକୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖା ହେଲା, ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖା ହେଲା। ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ପରୀକ୍ଷା କରାହଉଛି କଣ ଯେ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, ମେଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି। ରାତ୍ରି ରଖା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁହାଳରେ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ କୁକୁର ମାନେ କାମୁଡା କାମୁଡି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଥିଲେ, ଅନେକ ମରିଯାଏ। ମେଷ ମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମେଷ ମାନେ ପରସ୍ପର ଲଦା ଲୁଦି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟେ ବି ମରିନା। ମେଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ? ପ୍ରେମ ଅଛି, ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଛେଳି ଗୁହାଳକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ସେମିତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମେଷ ଗୁଡିକର ଦ୍ୱାର। ମେଷ କିଏ? ମେଷ ଶାବକ। ମେଷ ଶାବକ କାରଣ ମେଷ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ମେଷ ହେବା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ପାଳକ। ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ମେଷ ହେବା ନାହିଁ, ମେଷ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମେଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଷ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାରଣ ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଦେଖ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର। କାହାର ଦ୍ୱାର ସେଟା ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ମେଷ ଗୁଡିକର ଦ୍ୱାର, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ। ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ କଣ କରେ? ଆପଣାର ଉତ୍ତମ ମେଷ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଉତ୍ତମ ମେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଉତ୍ତମ ମେଷ କିଏ? ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ମେଷ ମାନଙ୍କର ଜାଗା କୋଉଟା? ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ତମ ମେଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୁଆଡେ? ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବ ତାର ଟିକେ 33 ପଦଟିକୁ ପଢନ୍ତୁ। ମେଷ ମାନଙ୍କର ଜାଗା କୋଉଠି? ମେଷ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର କେମିତି? ଶୀଘ୍ର। ହଁ, ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଶାଗ ମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ। ହଁ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆସ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଠିଆ କରି ଏ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ହେ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ। ହେଲେ ମେଷ ମାନଙ୍କର ଜାଗା କୋଉଠି? ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ। ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଏଇ ମେଷ ମାନେ ଛିଡା ହେବେ।
मेष माने दक्षिण पाखरे ठिया हेबे ए दक्षिण पाखर मेष मानक जीशु दिने आसुछंदी विचार करी प्रशंसा करी कहबे हे मोहर पितांक आशीर्वाद पात्र माने मेष माने होछंदी पितांक ठारू आशीर्वाद पाइतिबा जणे जणे पात्र पात्री अटा ले ए मेष मानक निमंते आशीर्वाद पात्र ए मेष मानक निमंते राज्य प्रस्तुत हेछि का पाए आशीर्वाद पात्र ए मेष मान कारण ए मेष मान आ गोटे नाम दिया धार्मिक बोली कारण जदि भी 36 37 38 पद को देखिए सेठी धार्मिक माने कहिबे आपण केबे आसी थिले जे आपण को आमे क्षुदित देखि खाइबा को अछि तो धार्मिक हां तांग उत्तर देले हां 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 ଏହା ଅଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ କାରଣ ଏ ମେଷ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଏ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିବେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ମାନେ କହିବେ କାରଣ धार्मिक मानकर द्वार बोली लेखा अछि एही देखो सदाप्रभुଙ୍କ द्वार धार्मिक लोक माने प्रवेश करिवे कारण ए धार्मिक लोक माने प्रवेश करिवे ए धार्मिक लोक मानक पई द्वार खोला अछि ए धार्मिक लोक मानक पई राज्य प्रस्तुत ए धार्मिक लोक माने साधारण लोक प्रकृति आम चिंता करबा दरकार जे धार्मिक लोक माने प्रवेश कला परे से मानकर रूप केमती थिबो ताहा गोटे भिन्न प्रकार केमिति रूप देखा जिवे सेई द्वार देई भीतर पसिला परे से मानकर चेहरा केमती थिबो माथ्यू पुस्तक 13 पर्वर तार टिके 43 पद देखंदु धार्मिक लोक मानकर चेहरा रूप सौंदर्य केमती थिबो शीघ्र सेते बेले धार्मिक माने से मानकर पितांग राज्य रे सूर्य परी तेजमय देखा जिवे जार कान अच्छी से शुणु मंडल विश्वासी माने जो भी कान अच्छी यही कथा शुणा दरकार कारण सेते बेले धार्मिक माने पितांग राज्य रे कारण पितांग आशीर्वाद पात्र माने पितांग राज्य रे प्रवेश कर पितांग आशीर्वाद पात्र माने से माने ही पितांग राज्य रे प्रवेश करिवे आउ से माने केंदी देखा जिवे माने सूर्य परी तेजमय देखा जिवे हालेलुया सूर्य परी तेजमय जेते बेले आम देह रे सूर्य अछि कोनोसी पाप अंधकार रो शक्तिशाल को अधा ठोका से जळगी पड़ी पाप हमको स्पर्श चंद्र को लोक जाई पारबे किंतु सूर्य को जीवा पूर्व लोक ध्वंस हेछि एमिति कि जे केड़े बड़ जहाज केते बड़ सुना रूपारे लुहार तैयार करबा जिनस मध्ये सूर्य निकट गले तरळिछ तबे जणे लोक जदि जणे विश्वासी जदि भी सूर्य को धारण करिछि माने ता निकट को जदि पाप गला दुष्टता गला कोन से मंद शक्ति गला दशा धुरे का से पड़ी जीवस किंतु आम देह रे सूर्यर अभाव थिबार आम देह को माड़ी आसुछि से पाप लोभ ईर्षा विवाद कारण आम धार्मिक परिणत हो पारु नाहु किंतु सावधान हेबा दरकार जे पितांक आशीर्वाद पात्र माने पिता तांको लोक मानक पाए राज्य प्रस्तुत करुछंदी तांको पिला माने ही तांको राज्य को द्वार प्रभु फिटाई परमेश्वर तांको लोक मानक पाए द्वार खोली कारण जीशु कहले मो मेष गुड़िकर द्वार उत्तम मेष मानकर द्वार मु
କାରଣ ସେଇ ଉତ୍ତମ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏଇ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିବେ। ଏ ମେଷ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ଜହନ 10ର 9 ପଦ, ସେଇଠି ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ମାନ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ହଁ ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାର, ହଁ, ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। 1 ନମ୍ବର କଥା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ଯେ କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଭିତରେ ପଶିବା ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସି ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ, ହାଲେଲୁୟା, ସେ ଚରା ପାଇବ। ଚରାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ, ସୁଖ ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବ। ସେଠି ଚରାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଭୋଗ ବିଳାସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୋଗ କରିବେ, ପରିତୃପ୍ତ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ସଭା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଖାଇବା ଜାଗା ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ ସେଠି କଣ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ଚାଳକ, ଡିକନ ମାନେ ସେଠି ଖାଇବେ, ବଳକା ଲୋକ ପଦାয় ଖାଇବେ। ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା? ଯିଏ ଯାଉଛ ଯୋଉ, ତମେ ବାହାରେ ତମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖୁଅ। ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବାହାରେ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପଶେଇବେ। ବାହାରେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାକୁବ 2 ପର୍ବରେ 3-4 ପଦର ଯଦି ବି ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ସମିତି ହଉଥିଲା, ଯାର ହାତରେ କି ସୁନା ବଦୀ ଥିବ, ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଡକା ହଉଥିଲା। ବଳକା ଦରିଦ୍ର ମାନେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ନିରୀହ ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବସଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି କଣ, ଏଇ ତଳେ ବସିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଦିନ ଉପରେ ବସେଇବ, ତମେ ଉପରେ ବସିବା ଲୋକ ତଳେ। এইটা ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି? କେବଳ ଉତ୍ତମ ମେଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ଯଦି ବି ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, ଦିନେ ବାହାରେ ରହିଯିବ ସାବଧାନ। ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କଣ? ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବର 13-14 ଲେଖା ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଦ୍ୱାର? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର କେମିତିଟା? ଗୋଟେ ସରୁ ଦ୍ୱାର। ମାନେ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, ଏହା ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। କାରଣ ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବ, ସେ ଜୀବନ ପାଇବ। କାରଣ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଦ୍ୱାର କି ଆମ ପାଇଁ ଲାଭ ଅଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିବାର ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଆମଙ୍କର ବିଶେଷ ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, ଏ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବାର, ଚାଖି ରହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଅଳ୍ପ ଲୋକ। ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ଅଭାବ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାହ, ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯିବାଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର କମ ସମ୍ମାନ, କମ ବ୍ୟବହାର। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର କେବଳ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ, ଯେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା
संकीर्ण द्वार आमे बड़ द्वार दे जीवा पे चेष्टा करिबा बड़ द्वार अर्थ होची कोन मान मर्यादा सम्मान को बुझा दे भोग विलास को बुझा दे कारण एई भली द्वार हमको दरकार नाही आमे गोटे द्वार को लक्ष्य करबा दरकार गोटे दुख रूप द्वार को आमे पसंद करिबार अछि आ गोटे शब्द अछि कोन माने लूक 13 पर्वर ताटिके 25 पदर देख 24-25 पद पढ़ को देखी प्रभुंग लोक मैंने शुणु जीशु कहले संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करने को कौन कर प्राणपण कर मो तुम्भ मान को कहूची अनेक प्रवेश करने को चेष्टा करिवे किंतु पारिबे नाही कारण एठी यीशु प्रमाण दे कहले संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करबा पई प्राणपण कर आजिकली प्राणपण कोठी आ गया एटा जेंति कि हमें को मंडली समाज मन कर आजिकली बहुत समस्या चली ए समस्त के सान हेबा की इच्छा समस्त हमको सम्मान दरकार हमको भोग बेला दरकार सभा समिति हेले घंटा घंटा से सम्मान रेखा काटी दे कारण लोक माने प्रशस्त द्वार पर बहुत धारणा दियंदी संकीर्ण द्वार को कार इच्छा ना किंतु चेष्टा करिवे चेष्टा बोले कौन एबे शुक्रवार दिन मंडली मान करे बड़ लोक माने कांदू नांती उपवास करू नांती लोक आका किए कहूला तु घोषणा कर दे पड़ो था बोले माने उपवास गोटे प्रार्थना होची संकीर्ण द्वार रे प्रवेश करबा निजक कष्ट दे आमे सब बेले कंजेस्ट जीवन काटबार गोटे क्लेश देखी जीवन काटबार दुख देखी जीवन काटबार यह गोटे संकीर्ण द्वार को बुझा आमे जानिबा दरकार जे आमे सब बेले सेही द्वार रे जगी थिबार अछि केतक घटना जीशु कहते माथ्यू 23 पर्व केतेक लीडर मान अच्छा समाज गृह कौन पाइबा छक स्थान रे नमस्कार कोण रे बसी हारुसी मन मूषा आसन रे बसवा इच्छा कारण ए दुख जड़ा ना प्रभुंग लोक मन दुखर कारण होची कौन माने प्रभु जीशु दुखर क्लेश जंत्रणा को सह्य करी आग को ए संकीर्ण द्वार दे जीशु कहले तुम प्राणपण कर तुम ओसार जगार बसवाई केबे मंडली रे प्राणपण चेष्टा कर प्राणपण चेष्टा आजिकल कौन इमिति टंका खर्च करी लोक को धरी कौन से गोटे बड़ पद को रहा आजिकल मंडली मान चली समाज मान प्राय कम मंडली मान बहुत चली आमको केतरा जगह आजिकल ग्रहण करूना ये सब सकाश कारण जानिबा दरकार जे द्वार गोटे संकीर्ण द्वार लोक मान जीशु कहले प्राणपण कर एई संकीर्ण द्वार रे प्रवेश करिया पई प्राणपण कर मरीज सेना अपमान हो सेना सेई भीतर को पसवा पे चेष्टा कर हालेलुया सेई भीतर आपरे ए द्वार रे प्रवेश करे पे प्राणपण करवार छी आ गोटे कथा जगबार अछि द्वार दिन राति जगबार अछि प्रभु कहले खोला रखी चले किंतु गोटे द्वार रे हमको डाकिबा पर्यंत जगबार अछि मो बेले बेले को घर को गले प्रथम द्वार बाहर ठिया लगे कहीं हठात पशि हम मु ठिया लगी डाकबी बाहर अच्छा बोले आस आज्ञा बोले आस आज्ञा बोले ना बाहर ठिया रूल से नियम से जगिबार अच्छी लोक को डकबार अच्छी कारण यही कथा अनुसार हितोपदेश 8 पर्वर तार 34 पदर देखिए जे मो कथा शुणे ओ मो द्वार निकट रे नित्य जगी रहे मो द्वार चौकाठ निकट रे अनुसरण करे से ही लोक धन्य हालेलुया अनुसरण करबार छी द्वार
जगिबार अच्छी द्वार वाक्य कहे जे मो निकट में जगी रहे द्वार निकट में जगिबार अच्छी खोला थिले भी जगबार अच्छी खोला थिले भी जगिबार अच्छी द्वार आम प्रभु खोली आमे जेमिति सेमिति से भीतर को जाई परिबो नै केवल तांको मनोनीत लोक माने ही गोटे कथा देखिए जिसाय 26 रो 2 पद रो शब्द सुनंदु सत्य पालनकारी धार्मिक गोष्ठी हाँ 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 हालेलुया कार पाए मंडली गाँव प्रत्येक घर घर द्वार खोला था धार्मिक गोष्ठी मान धार्मिक सत्य पालनकारी धार्मिक गोष्ठी सावधान विश्वासी भाई भौणी माने विभिन्न प्रकार प्रार्थना बाबू प्रार्थना प्रचारक प्राणक डिकन कर्मकर्ता बाहर सावधान रहार अच्छी गोटे सत्य पालनकारी धार्मिक गोष्ठी निमंते आमर नगर द्वार खोला रही गिर्जा घर द्वार खोला रही आम व्यक्तिगत घर द्वार भी खोला सत्य पालनकारी धार्मिक गोष्ठी आम घर आपण मैंने देखुवे आजिकल विभिन्न प्रकार रे चोर माने घरे पशुछन चोर माने घरे पशुछन तेणु द्वार सब बड़े सुरक्षित रहार अच्छी आम द्वार सब खोला रहार अच्छी केवल सत्य पालनकारी धार्मिक गोष्ठी मान निमंते नगर द्वार घर द्वार हृदय द्वार खोला आमे बेले बेले द्वार बंद कर नगर द्वार खोलवार अच्छे प्रभु आमको जो द्वार खोली देते आमे भी द्वार खोला द्वार केमती खोला गोटे कथा परम गीत 5 रो 2 पद देखिए से केतरा शब्द अच्छी जे केमती भाव जड़े लोक आम द्वार निकट अच्छा जे आमे केमती आग्रहर सहित खोला रखिबार जोड़ा कि लूक 13 पर्वर 25 पद टी शुणु तापर पढ़ु शीघ्र शीघ्र हाँ 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 देखो एबे खोला अच्छी किंतु दिने गृहकर्ता बंद करदेवे कौन करेंगे गृहकर्ता दिने बंद कर दिने गृहकर्ता उठी बंद करेंगे द्वार सेते बेले तुमे द्वार आघात कर आम टे द्वार खोला कर प्रभु आज खोली द्वार आज परित्राण दिन आज पाप छाड़बार दिन ठीक जीवन काटिकी सत्य पालन कर धार्मिक लोक हेबार ठीक लोक हेबार गोटे प्रकृत मेष रूप को आसबार कारण मेष माने पशिला परे द्वार बंद हेबार चांस माथ्यू 25 रो 10 पद देखिए जे सुबुद्धि कन्या माने विवाह उत्सव रे प्रवेश कला परे द्वार बंद है द्वार द्वार जो बंद है से 3टा घटना आपण मैंने देखिए जे निर्बुद्धि कन्या माने सुबुद्धि कन्या मान को कहले जे आमर प्रदीप लिभि जाउछि तेल टिके दियो से माने कहले तुम आम अंटु बन दुई कथा से माने कहले कौन एबे बर आसीबार समय हेलानी आपण माने शीघ्र दुकानी पाखक जाओ ये माने दुकानी पाखक गला बेल को दुकान भी बंद मच्छी ना बाइबल रे दुकान सब कौन थिला बंद अर्थ दुकान रो द्वार खोला थिला बेले ये माने किछि करि पारिले आजिकल आम सम्मिलन गोटे एमती समय आसब जो साधु प्रभु लोक मैंने दुख कष्ट जो मान द्वारा परित्राण काम हम एमतीका प्रभु लोक मान सम्मिलन हरई आग को हरइबे कौन से मंडली शांति रहा परित्राण प्राप्त प्रभु लोक मैंने पलैया रिवाइवल मीटिंग हो पार ना
लोक पाप क्षमार एक समुद्र झरणा देखी पारिबे नहीं, तारी स्वाभाविक उपासना हबो, स्वाभाविक उपवास हबो, खाली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहबो आउ एई भली हबो, किंतु अनुताप रो झरणा सब बंद हबो। लोक माने पाप क्षमार अनुभूति पाई पारिबे। इटा होछि दुकान बंद हेबार, आम सम्मिलन मध्य प्राय दुकान बंद हेबाक जाऊ। दुनिया प्रचारक वक्ता बाहर बद रिवाइवल परित्राण उपासना हो पार आम प्रमाण देखो। चिंती उपासना भी आजिकल बंद हो गला, जेमिति उपासना भी प्रार्थना भी आजिकल बंद है। लोक मैंने धन पछरे टंका पछरे दौड़िले, किंतु एठी ए निर्बुद्धि कन्या माने तेल किणवाक जीवा बेले दुकान भी बंद। ए दुकान वाला बंद देखिले बंद कर देले। तृतीय द्वार बंद, आसला बेलू विवाह उत्सव द्वार भी बंद अच्छे। लास्ट मैंने बाहर कहे आम द्वार खोल कह कौन मु तुमको जानी कहीं आज्ञा भितर पशे मान ये मान को की दरकार भितर पसंद ए कुकुर प्रकृतिर लोक भितर पशे हटाक कहीं गंडगोल हेब, कहीं विशृंखला हेब, कारण भितर केवल मेष माने जो मैंने शांति श्रृंखला निरीह दरिद्र यही माने होउछंदी मेषशाला रे प्रवेश। द्वार प्रभु खोली आम द्वार द्वार मुक्त अच्छे। आज प्रभु जीशु ख्रीस्ट तांको लोक मान द्वार खोली। आस तुम्हें माने परित्राण प्राप्त होके आस, पाप छाड़ी आस, भूल छाड़ी आस, नाना प्रकार मंदता छाड़ी भीतर बस। तेरे प्रभु तांको लोक मान द्वार खोली। आज सुजोग अच्छी आमे तांको भीतर पशिबा पाए। तेरे द्वितीय कथा सी आम निकट को आसुच, आम द्वार निकट को आस। वाक्य अच्छी कौन जे को प्रकार द्वार जड़े परमेश्वर लोक अच्छी जहाँकि माने प्रकाशित 3:20 पदरे आम द्वार निकट में ठिया हुई आघात। प्रभु जीशु आम द्वार खोलिकी आसुच आम द्वार को कबाट खोलो आओ मु तुम सहित खाइबी पीबी आओ मु तुमको मो द्वार भीतर को नेबा पाई। कारण डाकी बोलुछंदी मु देखुची कौन तमें अल्प संख्यक लोक अच किंतु घर घर डाकवाटा लाभ ना। टाइम जानी पलि आसवा कथा ना कौन भावुं। कारण उपासना प्रिय सकाल ठार गिरजाघर खोला रोचे कौन 9टार गिरजा कले तुम असुविधा हो ना क्षति हम कौन हम तमें जो भी 9टार आसी समस्ते गिरजा करब प्रभु नाई बोली देवे कि ना এটা बैंक या ऑफिस ना ठीक 10टार खोला हम बोलबाटा आमर हाथ में प्रभु खोली देछन गोटे चाबी। आम सकाल प्रार्थना कले 10टार कले 11टार आसुचे मीमांसा। आम हृदय सब खोला रही अच्छी। प्रभु भी आम गोटे खोला रखी गृह। प्रभु द्वार खोली, प्रभु द्वार खोली आम द्वार खोली। दिन आसिले द्वार सब बंद होबार चांस, द्वार बंद को द्वार परमेश्वर बंद करेंगे से विषय में चिंता करने दरकार। प्रकृत आज आम केते द्वार खोलीचु गोटे कथा परम गीत 5:2 पद लिखिली लेखा अच्छी कौन जड़े जड़े लोक आसी कौन कर द्वार आघात कर कौन बोली डाकुंट जानते ना द्वार आघात कर कहूँ आगो मोहर भगिनी मोहर प्रिय मोहर कपति मोहर सुधमती मो पाई द्वार हालेलुया। माने ए घर भितर केमितिका जड़े भगिनी अच्छी, ए घर भितर जड़े केमितिका स्त्री लोक अच्छी, केमती विश्वासी अच्छी। गोटे गोटे घर को लोक गले भिन्न भिन्न प्रकार डाकती ना कि आपण माने केबे स्वामी मान प्रेमर शब्द शुणी कि
ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, କେମିତି ଡାକନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଏମା କେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି, ଏ ନୁନି ବି ବୋଲନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ? କେତେକ ପ୍ରକାର ଭଗିନୀ ପ୍ରିୟେ ମୋର କପତି ମୋର ସୁଧମତି। ଆଉ କେତେକ ଯଦି ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆସିବେ ଆଉ କବାଟ ବାହାରରେ ଅନା ବନା କଥା କହିକି କାଢବୁ ନା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବେ ନା, କେତେଟା କାଟିଦେ। ହେଁ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଯେ ସୁଧମତି କପତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋର ଭଗିନୀ, ତମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। କପତି ସୁଧମତି ବି ଦ୍ୱାର ଖୋଲବାଟା ଟିକେ ଡେରି, ଟାଇମ ଭିତରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏକା ଲାଭ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ କରି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରିୟତମ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 5-6 ପଦ ଆଡକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ପ୍ରିୟତମ ପଳେଇବାରୁ ଏ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ଘରର କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରିୟତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରିୟତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ଯଦି ବି ଆମ ଘର ଖୋଲା କରିକି ପଳେଇବା ମାନେ ଦିନ ଚୋରକୁ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରିୟତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏ କପତି ସୁଧମତି ଭଗିନୀ ପ୍ରିୟ ଦେଖିଲା କବାଟ ଖୋଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ, ଏ ଡାକୁ। କେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି କଣ ଭୂତ ଆସିଥିବ ବୋଲି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଛି ତାର କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ସୁଧମତି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, କପତି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାତିରେ। ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ନଗର ଜଗିବା ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା କବାଟ ମାରିଲା, ମୁଁ ଖୋଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମକୁ ତମେ ଦେଖିଲ କି? ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ, କବାଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ମୁଁ ତିଆରି ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପଶିଯିବେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖୁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲା ରଖୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବି ତୁମ ସହିତ ଭୋଜନ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ 3:20 ପଦ, ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯୋହନ 14:2-3 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଏତେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୃହ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ଏଠୁ ଯିବ ସେଠିକି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକା। କେତେ ଲୋକ ଗାଁରୁ ଯିବ, ଟିକେ ସଚେତନ। ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସମୟ ଠିକ ଥିବ ନା। ଏ ବର୍ଷ ଭାବିବେ ଏ କେତେ ମାସ ଗିର୍ଜା ନ ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ହଁ, ଗିର୍ଜା ନ ଗଲ କଥାଟା ଚାଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଟଳମୂଳଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଅଛି। ତମେ ଗିର୍ଜା ଆସ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ହେବା, ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ହେବା, ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜଣେ ପାତ୍ର ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।